Babangon tayo, par. Saan ka mo bumangon? Bumabangon ako para kumain. Anong ulam? Miga! Nescafe Classic. Kopi ko. Kamis ba yan? Hindi lang yan. Baby ba yan? Hindi lang yan. Hindi pa sa tummy. Coffee ko Blanca with creamy roasted coffee. Milo! Energy, energy ka, dayan energy ka, when Milo everyday, Milo everyday. Start your day the champion way. Shout out kan Jodian Raya. Shout out Salang kay Rito. Musta na boy? Shout out sab sa pinakagwapa na ako na silingan, si Gabriel Seth Sarino. Party go! Shoutout kay Leonardo Micate. Ay, yan wag kang Nagpa-labor. Huwag shoutout sab kay John Ares, kasing ko na kontrabida. Shout out sa ako sa ngayon na si Kenneth India. Par uli na. Shout out kay Dini Laila. Wow! Shout out kay Remark Borla. Go. Shout out kay Eric John Gutierrez. Wow! Shout out kay Mark Julanin yun. Shoutout. Shout out sa kuno kay Teresa Consigna. Teresa Consigna. Reza Consigna. Shout out. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Pangita na.